Ang dami niya na. Wow! Rent sa bahay, 3,000. Check. Wi-Fi, 1,000. Check. Tubig, 1,000. Check. Ilaw, 1,000. Check. Home credit, 2,000. Check. Bigas, 1,500. Shopee, 500. Bali, 2K. Check ang bigas. Shopee, 500. Check. Groceries, 2,000. Check. Masahod ko pa sa pagiging katulong sa bahay. 1,000. Kawawa naman. Allowance. 15 days allowance, 1,000. Tapos may bigas lang, kalating sako. Wala nang pang Jollibee. Ganito din ba kayo guys mag-budget? Kawawa naman yung allowance natin. 1K na lang. Walang natira. Kagandahan na lang yung misis yung natira. Allowance 1K 15 days. Grabe.